Maayong gabi ug welcome usab sa ato ang programa Takna sa Pagtuon. Ikalipay namo nga makikauban kaninyo nini pila ka mga minuto with Pastor Jonel. Karon nga gabi nga siya atong kauban sa atong Takna sa Pagtuon, magabuhat mo nang kitag pagampo. Magampo ta mga kapaglaw. Labing gamhanan balaan amo nga Dios. Karon nga gabi Ginoo, nalipay na usab kami nga gitagaan sab nimo og panahon. Pribilehiyo nga magatuon sa imong leksyon. Nagampo ko Ginoong Dios nga ikaw giguban kanamo. Gamhi kami sa imong balaan nga espiritu aron ang mga pulong nga among pagatun-an karon mahimo kining panalangin ug makhatag kanamo giya sa among nga pagpaabot sa imong pagbalik. Salamat kay Ginoo nga ikaw magatubag sa imong pagampo. Itugyan ang muning tanan pasaylowa kami sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Ang atong leksyon mga kaigsonan nanata sa lesson 6. Gani sa matag tuon nato dinhi sa Takna sa Pagtuon karon nga quarter Pastor Junel. No, magahisgot man ta tungod sa Exodus. Medyo kada semana grabe gyud ka thrilling. Diha na to makita ba ang milagroso o pagkikauban sa Ginoo sa iyang katawhan. Ug karon lesson 6 mga kaigsonan ang atong title Through the Red Sea. Ang atong key-text makita dinhi sa Exodus 14 verse 13 to 14. Nagingon dinhi mga kaigsonan, and Moses said to the people, "Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which we will accomplish for you today. For the Egyptian whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace." Kini nga senaryo, Pastor Junel, mo na ning dito na sila sa tumoy na ba? Then, ang atubangan nila ang Red Sea. Wala na silang kagian. Kung mubalik sila, sure kay naaman ang mga Egyptian, naaman si Pharaoh. Wa sila yung choice. No? Nahinumduman ako itong amuang professor nga dako mo ng Red Sea. Dako mo ng Red Sea. Pero dito ko sa dapit sa tumoy nga di na po kayon nga pila ka kilometro tingali. Pero dool-dool rin siya mga kaigsonan. Dito silang dapita nga nagpaabot while nakita nila ang mga soldiers with Pharaoh. Kani magud ang atong leksyon mga kaigsonan, sumala pa sa atong leksyon, ang Exodus manggod, dihi na to makita ang most dramatic and glorious experience of God. Previous sa atong lesson, niagi pa jud nga lesson, diha na to makita kung unsa ka powerful kay ang Ginoo katong mga plague, no? Then last week atong gitunan ang firstborn. Di karon nga simana na po mga kaigsonan, medyo mutandog tag Red Sea, pero ang atong leksyon, naghatag ka nato nga sa pagpasabot nga ang katawan sa Ginoo dili gyud mahimo nga mahimo bang alaot, no? Nga gipakita ni Moses ngadto sa mga ihang nga mga kasangkayan nga the Lord will fight for us. No? Pastor Junel, sa ikakuan mo ni? Actually, tingali, Pastor Joy, ako maguginapamelandong karon nga kon sa itong mga kaigsuunan. Nga tingali, no, sa pipila na ka mga simana nga nagtuon ta mahitungod sa Exodus, nakita ninyo nga adunay similarity or parallelism ang nahitabo dito sa Exodus nga maog gihapoy mga panghitabo sa kinabuhi ni Jesus, which in fact sa tibuok pagtuon nato aning Exodus makita nato ang mga similarities gyud. Pero kabalo ko mga kaigsuonan nga nakita usab ninyo na obserbahan nga ang sugilanon sa Exodus naga-relate gyud sa ato nga kinabuhi sa pagkakaron. Sa atong Exodus usab, atong lakaw sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi nga gikan usab kitang tanan sa Ehipto, Pastor Joy. Ang Ehipto nagasimbolo kani sa karaan nato nga kinabuhi. Mao na nga ang nakanindot karon sa atong pagtuon karong simanaha kay nagahisgot kani nga naagi mga panahon nga kung diin wala gitay paadtuan. Wala tay padulungan sa ato pa matrap ta mga kaigsoon. Mao may hinihitabo sa mga Israelites sa panahon nga naa sila sa Red Sea dapit. Naa sa luyo nila ang Migdol nga dili nila masaka kay mountain range. Matrap sila dito sa kamingawan sa pikas at ubangan nilang Red Sea, kilid nila dito gitawag nga Pihahiroth, tubig gihapon, ug sa luyo nila kung asa sila gagikan ginagukod na sila sa mga Ehiptohanon.
O na nga, makaingon ko mga kaigsunan, makarelate aning tanan, Pastor Joy, kay naay mga panahon nga murag sa kinabuhi na tuwa na tayo paingnan ba. Pero karong si Manaha, diri nato masayran nga, diri ang expertise sa Ginoo. Paghimo og dalan sa panahon nga gitan-aw nato nga wa na gitay kaagihan. Nindot kayo mga kapaglawom no nga sa gi-relate ni Pastor Junel. Bintras bata-bata pa man ta Pastor Junel, nabot yung posibilidad nga makaabot jud ta og usa jud sa akong tuyo kana mo tan-aw jud diha ng Red Sea no nga kadang maminaw ta tingali sa mga tour guide kung asa gyud bitaw kay at least makaingaw jud ta nga makakita pa ta sa Red Sea. Mao ni ang ebidensya nga gipakitaan sa Ginoong iyang gahom. Gani ang atong nga leksyon Pastor Junel. Dini sa Sunday, nagisgot man ni dinhi nga go and worship the Lord. Kini nga statement. Gikan ni sa statement ni King Pharaoh nga sa diha nga nakita tingali niya nga namatay ang iyang firstborn. Unya, murag nini nga statement, murag iyang gi-acknowledge ang Ginoo. Nga kung imong sabton ang atong eleksyon, sige ito nagitunan nga nagtuo sila og daghan kay nga mga Dios-Dios. Gawas nga gatuo sila mga Dios-Dios mga kapaglawom, giisip usab ni Pero nga siya usab Dios. Gani ang iyahang anak, son of God. Anak po sa Dios tungod kay Pharaoh man ang iyang father. Pero niining panahon na gi-acknowledge jud ni Pharaoh nga iyong gani siya go and worship the Lord. Mura bag niining panahon na murag iyan nang let go ang mga tao kasi ito na mo mura bag sa ato parang terminology din nga mga wa moy mga puango diri nga kana bitaw mura ba og yang murag nabuisit ang Egyptian sa presensya sa Israel tungod sa mga pangapakitabo. Imagine nimo to 9 ka mga plague. Plagues nga naabot sa Egypt. Plus kini pa yung last plague nga kamatay sa ilang pinlangga nga anak. Firstborn. Importante mo na sila ng firstborn. Kaya kung mayroong kag firstborn, murag posible, kung tanaw mo ang biblical principle, murag sila ang makahimo nga una nga mapalanginan. Kaya sila may una. Firstborn man sila. Pero rini parang nangamatay. Gani kung imo basa ng atong eleksyon, miingon jud ang mga silanon nga sige, ang mga Egyptian, paglakaw na mo. Tanan nga ilahang nga mga sa kuan pa mga kinahanglan nila nga medyo wala pa sila nga bayri, murag tanan nga ilahang kana bitaw tanan ang ilang gusto gitugutan yun. No, gigilit gog yun pa sa Junel. No? Gani ang atong nga statement dinhi diri sa atong eleksyon, ingon pa dinhi akong basahon. How interesting that Pharaoh is telling the Hebrews to go and worship and add this request. Dili lang ingon nga yang gilit go, unya siya worship the Lord, pero na siya statement nga nag-ingon nga and bless me also. Grabe no? Nga sa imo kang una-una nganong nakausay nakapabalik o nakapahinuklog ni Pharaoh sa iyahang sa iya ting nakita nga usag yun ang iyang anak, ang iyang pinalangga nga namatay. Sa kay mo imong tingali Pastor Joy, nakaingon gyud siya nga bless me also kay dili lamang good ang kadaot ang iyang nakita didto nga kung diin ang gahom sa Dios gipakita gid sa iya ba nga wa gid kay mahimo ani, wa gid kay sa ato pa ginapasabot sa Ginoo mas gamhanan ko ug mas kusgan ikumpara ninyo. Ikumpara nimo paraon nga kung diin giisip man niya nga Ginoo siya pero wa siya mahimo. Unya ang nahitabuan ni kay gi-acknowledge naman sila na niya nga wa naman koy mahimo ninyo, sige panglakaw mo pag-worship mo dito sa inyong Ginoo pero panalangin ni pud ko. Mao ni usahay ang maingon nato nga ang weakness bastaw. Kana bitaw nga kung nakita nato nga murag wa na gid tay mahimo o nakita nato nga bisan pa o kana bang pagsimba ba o pag-acknowledge nga aduna kay personal nga interest. Actually kanang iyang ingon niya nga panalangin pud ko na naman say personal nga interest kay kung tan-awo nato dako ben kadaot gyud nahitabo sa Egypt. So nagahuna-huna tingali siya nga basi makabawi-bawi pa tingali ko ani og apilon ko ninyo sa panalangin. Murag ingana ba nga panghitabo. Anyway, ang atong leksyon karon nagdawat na magit sa siyang kapildihan. Pero bisan pag dawat sa siyang kapildihan ang iyang paghinulsol dili
Dili ni siya paghinulsol nga kuan ba. Ang kanang pagpangayo og panalangin alang kaniya lahi ni sa eksperyensya sa usa ka tawo nga tinud-anay nga nagahinulsol. Mayngon gani panalangini ko Ginoo. Ang ato man ginapangayo nga panalangin basta gani nga mangayo ta kapasayloan sa Dios ug mudawat tas kapildihan, mayngon ta nga Ginoo, luwas ako Ginoo. Pero kaning si Paraon na klaro man gini sa eksperyensya dire, sa sugilanon dire, nga ang iyang pagpangayo og blessing ra gyud nga temporal or maingon tingali nato nga blessing ra gyud sa hinungdan tungod sa kadako nga kapildihan niyang naagian basig makabawi-bawi pa sa gamay. Mo to imong gimension nga basin di tinuod no ga una-una niya basig mabuhi pa niyang anak kay wala man namatay naman. Posible na. No? Kasi posible yun na gani. Kini po nagpasabot po ni Pastor Junel nga dili mo ila og posisyon. Di mo ila posisyon. Dili po ni siya mo ilang nga taas kay kag edukasyon ka nagkabot. Dili po ni mo ilang nga ang imong social status kung unsa ka. Na-feel yun na ni Pharaoh. Og sa iha po nga part, mura po siya og mura ba naghatag bitaw og humiliation bitaw sa iha nga mga katawhan nga. Gibati gud po na sa mga Egyptian nga Lord good siya. Pero naapil ang iyahang anak. Okay ro tatong kato iyahang mga sakop. Kay nagtuo man to sila po og mga Dios. Pero sa iyahang nga part, katuo man po sila, si Pharaoh, siya mismo Dios. Pero kanabang ulahin na bitaw? Kanabang bitaw, anha na tamang hinuklog bitaw nga, Ginoo pasaylo, yung ko Ginoo. Sipyat yung ko. Pero di na nimo mabalik mo ng iyo sa uban mga walay mahay nga maguna. Kana bitaw nakakonklude kasi mong kinabuhi nga sipyat jud ay ko da. Sayop jud ko. Usahay man gud ang tao, anha ra makahinuklog kanang nakita na bitaw nimo nga mura og ma-realize bitaw nimo nga sipyat jud ay ko. Sayop jud ay ko. Pero ulahin na. Nga gani sige man to siya og pugong nga di ko musugot nga mugawas. Pero dato na naman nato sa previous nga lesson nga o sige, pwede mo mugawas pero ibili na mga mananap. Daghan pa siya mga kondisyon pero niini after sa kamatay sa firstborn sa Egyptian, dili lang yan na firstborn sa mga tao, pati po ang mga mananap. Giklaro man po din nga, ingon pa din sa itong leksyon nga, punishment struck all families from Pharaoh to slaves. Abisang mga slaves. Ingon din even the firstborn of the animals, the pride of Egypt was in the dust. Grabe ang ilahang garbo bitaw nga sila mo ilado sa kung magisgot kag bidisin. Magisgot ka gahom-gahom. Naa nila. Magisgot ka nila og mga gituhuan nga Ginoo naa nila. Pero niining panahon na mura ba og daw sa kawa sa term nila nga ingkalit lag kawa. Di ba Pastor Junel? Ganahan ko sa comment ani diri ni Marvin J. Morales, Pastor Joy, nga pa basig blessing nga para paggukod sa mga Israelites nga panay So actually tinuod na nga gi-mention mo nga kung naa man galing siya pagmahay, nagmahay lang gid siya kay tungod sa consequences. Kung mangayo man galing siya pasaylo, nangayo lang siya pasaylo para ma-reverse tingali ang consequences. Mao gini siya ang kang paraon kay kabalo naman ta kung say sunod ani nga pagkahuman og pagkahuman nagpanaw sa mga Israelites, gigukod man ni otro. Sa ato pa, wagit sa'y tinud-anay nga pagpangay pasaylo. Tingali mga kaigsunan, ma-relate na to ni nga, usahay baya, mga iratag pasaylo sa Ginoo tungod sa consequences. May ingon na to consequences. Kaya tungod nag-antos naman ta sa resultas tong sala. Ginoo, pasaylo ako, una ta kung mapasaylo ta, basig ma-reverse po ang consequences. Pero ang ginapangita o ginapangayo sa Ginoo nga atong pagpangay pasaylo, mga tagpasaylo kay napasakitan na tong Ginoo, nakapasakit ta sa tao, nakapahibos ta sa Dios. Maingon na to na napaulawan na to ang atong Ginoo nga ginaalagaran. Kana ba? Without even naman gani mga tao nga mudawat gyud sa consequences. Kay tinud-anay gyud ang ilang pagpaypasaylo, kabalo sila nakapasakit sila sa Ginoo. Kanang imong shooting nga pangaypasaylo kay imong nagnaman sa tong leksyon. Kung mga ikagpasaylo, wala kag pasaylo tungod kay nakita nimo ang consequences ba.
kung kana magod nga senaryo imong tanawon, mura og dili ka na siya tinud-anay kay imo bang nakita ra ang consequences, diha ra bang ka nagbase nga, mo nang manghay kog pasaylo. Pero, dapat ang imong panghaig pasaylo, tungod kay nasayop ka. Correct. Oh. Kay kung imo mo kong gibati nga nasayop ka, nga katong consequences, resulta sa imong pagbuhat og di maayo, mo to siya magkakuha nimo nga, resulta to siya sa imong sayop nga pagpili, sayop nga desisyon, sayop nga mga binuhatan, mo to nga, kung mo na imong pagbati, kung magisgot kag repentance, murag imo yung basolon. Ang imong gibuhat nga sayop. Kay kung imo nagbasolon, makibalo naman ka nga, di yun ako ni buhaton. Kaya ganun buhaton man ako ni nga, mao man ning consequences, ali. Mao man ning mahitabo. Usahay manggod pa sa Junel, ang tawo manggod, once nga maanad na siya sa consequence nga dili sayop. Wala bang siya una bitaw nga, okay ra siya, naanad na siya. Ang mahitabo manggod na, imo nang i-justify ang imong sayop, warag sa imong paminaw, okay na siya. No need nga mo repent pa ka kay, imo naman warag nalipay naman ka sa consequences tigali, o may lang, ingana nga consequence nga may tabo nga, mura og light lang. Pero kung nang sama sa sinitabo sa kang pero, pwede kidako aki kabasol. Muna mayroon mo kag panlanginan lang po ko sa Ginoo niya. Sa ato pa sa iyahang sa iyahang lugar nga pag-angkon nga pildi siya, bisan na lang tingali nga bisag ma-reverse gamay, basin og mapanalanginan po tingali ko ako tugutan naman ako sila. Basing na po'y positibo may tabo ani sa ako. Murag nga na bayang una-una. So dili bitaw nga tugutan ta mo kay nasayop gid ay ko na napahibos nakapahibos ko sa inyong Ginoo, sige lakaw mo, sayop gid ay ko. Dili man na hawa na mo dire kay murag samot mi kadaot dire. O consequences ra ganyang ginauna. Kay ang iyang una-una magod, ang last leg magod mo to'y pinakangilngig yun. Pinakangilngig yun to. Kay gadong first og ang kaning ninth plague, kung nangamatay itong mga animals, pwede silang mamalay itong animals. Aron managhan. Katong mga baki, nanguwa naman itong pilakadlaw. Katong gingon din yung kangit-ngit, 3 days naman ito. Pag human, wala naman po. Katong Nile River gan himong dugo, pilar naman po itong kakwan. So, kurang siya paminaw nga, sige, nakita mo niyang consequence nga, namatay yun niyang anak. Sige, panglayas na mo, lakaw na mo. Lakaw na mo. Sa iya una-una nga, pag-let go niya sa mga isalhanon, sa ako lang ang pagsabo ba, tinamban. Kay, kung nagseryoso pa siya, nagyangko niyang sayop, di na siya bugukod. Tinood. Di na siya bugukod. Tinood. Kay, iyan na dawaton. Pero kay pagtanaw niya, pila ka minuto, pila ka oras, nangagi, pagtanaw niya nga, siyempre, ipatawag na yun niya ang mga doktor nga, tanawag ko na akong anak na abiyog. Basik imbalik ng kainitan ha. Isa po ito magkabog na, may normal nga. Magyod. Sa kuwapad, DOA na gyud. Bisa kung saan nagi, sa murag ato laman ng murag tinambal ito na ito pagsabot pa sa Junil nga, murag tanan nga mga parnalyas diha nga, aron mo revive lang yun ang kinabuhi. Wa bang yun? Okay, kung imong padayonon sa sunod nga leksyon, sa Tuesday, wala. Sulong naman pagbalik. Kay, wala man. Hopeless naman siya nga. Ang iyahang, mabitang, murag bauti nga niya pasabot nga, palanginan lang po untak ko. So, nga na ba? So, kung ako aning sabton pa sa Junel, nga, kung tinudanay ang ato ang paghinulsol, dapat ato yung talikdan. Yeah. Dili na ka mo kuan pa. So kung aduna tay pag-angkon sa atong sayop, ginatawag natong confession sa atong sala, inubanan yun og repentance. Ang repentance, ang pagbag-o sa atong kinabuhi. Mao man to ang sayop ni Paraon kay niangkon siya nga sayop siya, mo nang gi-let go ni ang mga tao, pero wala man siya nagbag-o mga kaigsuonan. Mao tingali ni Pastor Joy ma-relate na ko usahay ba kay usahay ang kaning grasya sa Ginoo. Mura ba og daghan mang mudawat sa grasya sa Dios. Asa pa ka nga libre guna. Dili ka ngayon pero dawaton nimo. Pero nagakaitabo mga kaigsuonan kay mura nagbaratuhon usahay ang grasya sa Dios kay igo rata mo mga pasaylo, pasayloon tos Ginoo.
pero dili man ta maghimo og aksyon o maingon nato nga kabag-uhan sa atong kinabuhi. Mura bag una-una nato napasaylo na bitaw ko ang uban gani. Una-una nila gipasaylo naman sila, okay na sila magpatuyang. Napagani idea nga basta luwas na gani, luwas na na. Una-una nila basta nagrasyahan na, padayon na naggrasya. Bisan pa og magkinaunsa, bisan pag maghimo sila og dili mao. Gani mga kaigsuunan, pag ingon gini Santiago nga unta ang atong pagtuo aduna gyoy aksyon. Mao gina kang Santiago, ingon pa niya, sige pakita daw kuno ninyong pagtuo walay aksyon kay pakitaan nako mo og pagtuo nga aduna gyoy aksyon or aduna gyoy buhat. Gani mga kaigsuunan, kanunay ginako ni nga gina share sa atong mga kaiglesiyahanan nga ang resulta, ang kaning atong pagkamatinumanon, resulta ra ni mga kaigsuunan sa pagpasaylo sa Dios sa ato. Wala ta nahimong matinumanon sa Dios aron nga paburanta. O kung sa ato pa na, sa ato pa tinamban ni pa na Pastor Joy, wala ta gabuhat, wala ta gatuman sa kasuguan aron maluwas ta. Gatuman ta tungod kay giluwas na ta. Mao na siya dapat resulta gid ang maayong buhat, resulta sa kaluwasan nga atong naangkon. Dili iba nga pareho kang paraon, sige, palakuan ako mo, at least nga basig mapanalanginan ra pud ko aning akong buhaton, pero walay kinasing-kasing nga kabag-uhan sa kinabuhi. Ana bitaw? So, ang ato nga kung tinud-anay pa untang pagpangay papasaylo ni paraon, maingon tang magbag-o na gyud ko, dili na nako to buhaton. Dili nako manglupig og lain pang mga tawo, labi na og katawhan sa Dios. So ingana mga kaigsoon, tingali makita nato, nataas akong istorya pero ako na leksyon man gini mga kaigsoon, magkuha gitag mga leksyon dire. Nga atong tanahon mga kaigsuonan nga giingon ni Pastor Joy ganina, wala gyud nagaila og status, wala gyud nagaila og unsa ba imong dagway, gwapuhan ba ka o gwapahan mo kung galayon, mautan ba ka. Kitang tanan pareho ning nahitabo ang paraon. Moabot gyud ang panahon nga kung unsa imong binuhatan aduna gyud consequences. O kung mahitabo man galing masipyat ta, tinud-anay o kinasing-kasing tag mga pasaylo sa Ginoo. Sama sa gihimo ni David. Gusto unta nagani nako example si David mismo giyang eksperyensya, pero mao ni ang tinud-anay mga kaigsuonan nga pagpaypasaylo nga aduna pud tay desire nga mabag-o ang atong kinabuhi. Apo kay mga kaigsuonan, dinhi na punta sa Monday, Pastor Junel. Consecration of the firstborn. Kini nga statement sa Monday, nalaman tayo pila na lang ka mga minuto, murag consecrate sa kuan pa ni siya, murag imong itugyan, imong ipalahi diha para sa Ginoo. Mura ba it's a matter of pag-acknowledge nimo nga ang imong anak dili imo. No. Nganong nagbutang ka sa dugo nga nagpasabot dinhi nga mura og gi-consecrate nimo ang imuhang firstborn son, imong firstborn aron mabati nimo kay pinialan ramang ka. Sundon jud nimo ang gisulti sa Ginoo kay dili man na imo. Kung dunay mahitabo ana nga bata, dako kay kag tulubagonon kay wa nimo gituman ug wa nimo gibuhat ang imong pagkamaayo nga pinialan. Gani imong sayran diri sa tong leksyon, tanan kaptangan. Ang Ginoo creator, ang Ginoo naaniat ingo pa dinhi silver, gold, tanan nga mga butang iya, pati na ang mga anak. Kay gani nag-ingon sa dinhi, the Israelites firstborn sons were the Lord, ingon dinhi, were the first fruits of God's blessings. So mga anak, so gibati man imo nga panalangin, imong i-consecrate, nagpasabot nga maay ka nga piniyalan nga aron way mahitabo niya sa bata. Mura ba og imong gitugyan nga to sa Ginoo nga pinagi sa tungod sa imong pagtuo kay naman dire katong blood mo na to'y bunga sa imong pagtuo nga nagbutang kag dugo aron dunay mas may substitute sa kamatayon sa imong firstborn. Kasa sa Monday. Tingali Pastor Joy, basig naay nananaw karon nga nganong hisgot naman tag mga dugo ani. Basig kamo magkaigsunan wa pa mo kadawat og leksyon karon, wa pa na-update ang inyong lesson. Kabalo naman tingali mo sa sugilanon no nga kung diin sa katapusan kani nga hampak nga nahitabo nga mga matay itong mga firstborn ang mag-ihaw ra gyud atong karniro. Og magbutang og dugo ngadto sa mga puste sa ilang pultahan.
Maura na nga panimalay nga dili mga matay ang ilang mga firstborn, ang ilang mga konso. Mao to ingon ni Pastor Joy nga gitugyan nila sa Ginoo. Aduna gyud pagtugyan. Ganang kanindot ang mga kaison. Aduna gyud aksyon, Pastor Joy. Mo tingali to'y sumpay sa istorya gani. Aduna gyud aksyon ni butang gid sila dugo mga kaigsuonan. Mao to ang mao ni ang gapakita silang pagtuo nga mo hinungdan nga wa gyud nga matay ang ilang mga kabataan dito, pero tingali wa na ko nasumpayan to ingon nimo mga firstborn nga pag-ingon nga tanan gyud nga kanang mga firstborn ba na or first fruits ba na ingon sa Ginoo ihalad ninyo sa ako. Gapasabot lamang nga maingon nato nga maay tang mga piniyalan gaangkon gyud ta nga ang Ginoo ang tag-iya sa tanan. Moy nindot kay Pastor Joy. Kani na diri sa tong election Pastor Junel. Ingon sa dinhi nga meanwhile regulations were given about how this dedication should be offered. A celebration of their deliverance from Egyptian slavery, and they were to sacrifice the animals, but their sons were to be redeemed. So sa ato pa tungod sa ilahang pag-offer, pag-sacrifice sa usa ka mananap. So imo naman ito gisultigan niya. Gisgutan mo sa previous sa itong mga lessons. Gani-gani kaning mananap, dili ni masakiton, Pastor Junel. Dili ka pwede mingon ba nga, kuhaan lang itong masakiton kay diha na itong mananap. Mo lang ito ihawa kay, more maghihapon, mamatay ra maghihapon na pila ka mga oras o pila ka mga adlaw. Dili. Healthy. Mo sa tanan dito mo ito pinakahimsog ba nga, sa kwantingali, kurang complete vitamins bitaw nga. Maayo kay pagkatubo, maayo. Sa gi-explain sa itong leksyon, nga, way sami. Way tatsa. No, healthy yun kay healthy yun. Nga, moto'y ino'y ihawon. Aron maridim. Aron malikay ang kamatay sulod sa pulianan. Mobito to miyaging leksyon, pass over. Aron malikayan ang kamatay diha sa pamilya. Tungod sa imo nga pagsakripisyo sa usa ka mananap nga mo hinungdan nga migsunod ka tungod sa imo pagtuo na luwas ang imuhang kabataan. Pastor Joy, tingali, dugangan lang mudugang ko diri nga parte. Kay ganahan kayo ko ni mga leksyon, mga kaisor. Nga nabitaw, daghan mong leksyon nga makuha na to niini. Pero ganahan ko ani nga gi-mention sa atong leksyon, Pastor Joy, nga kung atong basahon tinuod ang Santiago Kapitulo 2, versikulo 17 ug 20. Nagisgot gid kani sa pagtuo nga adunay buhat. Adunay buhat ba nga pagtuo. So dili lang nga kanabang ang sa uban manggod kay okay ra gid daw sa ila nga aduna ni pagtuo, wa nagay labot ang binuhatan. Pero sa gihatag nga lesson kanato karon gitagaan kabug-aton mo tong akong kuno to Pastor Joy nga tong pagbutang nilag dugo. Mao to ang pagpakitag pagtuo. Kay kundi man kabubutang og dugo ato, wa gyud pasok wala itabo. Wala ebidensya sa imong pagtuo. Wala gyud ebidensya sa imong pagtuo. So tinuod gini mga kaigsuonan nga kinanglan nato ni siya masabtan nga sa atong pagpangalagad dili lang igo nga maingon nato nga gina-acknowledge nato ang atong manluluwas ug moingon ta nga gidawat nato ang grasya sa Dios. Ipakita ginato mga kaigsuonan ang ebidensya sa atong pagtuo. Importante kay kanisya sa Ginoo. Ingon pa niya, pakita inyong pagtuo. Ingon Santiago, pakita inyong pagtuo walay buhat. Kay pakitaan ako magbuhat nga dunay pagtuo. Mo nang kumaingon ta asang mas bugat, pagtuo nga walay buhat or buhat nga aduna gyud pagtuo. Diri gid ta mga kaigsuonan sa pagtuo nga aduna gyud binuhatan. Sir Joy. So ato yung inuklugan yun nato pag-ayo mga kaigsuonan nga dili lang ni nga taman lang ta sa kanang tuo, no? Siya mo nag-isulti pa sa Jonel, dapat inubanan jud pod og pagbuhat. Gani kini nga senaryo mga kaigsuonan nga giluwas ang mga firstborn, dili lang ni naghiskot about redemption pa sa Jonel, kundi salvation usab ni. Yeah. Salvation ngadto sa mga tao nga mingtuo og dunay bunga. Ato bitang bunga kay di na matamas pagtuo. No, dapat na amang gyud bunga. Ingon pa niya dinhi mga kaigsuonan sa tong leksyon
The firstborn sons were spared death because they were covered by the blood. They were redeemed from death as are all who are under the blood of Jesus Christ. Sa ato pa mga kaigsunan, wa ming abot ang kamatay kay gihapan. Wala po ni nga Bisaya na ako ni nga term mga kaigsunan. Gihapan ta sa Ginoo. Kana bitawng manok bitaw Pastor Junel nga mga piso bitaw nga kung hapan dito tabunan bitaw nga ang kanang inhan rabi makiglimbasog og kasuko mo fight jud for the sake sa iyang anak. Mao na siya nahitabo. Nga tungod sa blood ang Ginoo maoy naghapa nga mingsaylo ang kamatay kay giredeem sa Ginoo o giluwas sa Ginoo ang mga firstborn son. Gani dinhi they were redeemed from death. Kita usab mga kaigsunan dili na ta mag-iyaw Pastor Junel o katong healthy kayo nga mananap. Kung nating ali nga medyo way kwarta-kwarta pupri kayo mo tong naman na sa paggaladhalan katong mga langgam. Perting daghan na kayong kamatay. Ang kanindot lang kay katong dahitabo sa Exodus katong blood doon na dito shadow sa umalabot nga healthy usa ka Dios nga maoy nagpakamatay. Alang ka na tong tanan pinagi sa tong pagtuo sa Ginoo. Wow. Ganahan ko Pastor Joy mo day nga imo gi-emphasize no nga healthy gyud, walay pakay gyud nga kuan, walay tatsa nga mananap. Kailangan kay gasimbolo man kato sa perfect nga halad nga mao si Ginoong Hesus. So dili gid tinud pwede tong unsa na lang mingon na lang to kana lang masakiton tayo to ihawon kay importante mo dugo ra man na gihapon. Pero tanawa kung unsa kabililhon ang gipalit kanato mga kaigsunan sa atong kaluwasan. Ganahan ko sa gingon ni Pastor Joy, we are redeemed and we are saved. Adunay redemption nga nahitabo kay giredeem ta sa Ginoo pero giluwas pagit ta sa Ginoo. May nakanindot gyud kaning kaluwasan nga dili gibe unta ta angayan Pastor Joy. Mo nang mga kapaglaom Diyos Junel mo mo na tayo igaw kay kapanahon labi medyo kay namo i-discuss din sa tuang pagtuon karon pero wa nami tayo igaw kay kapanahon pag-abot aming final statement ako ihatag una kang Pastor Junel base sa atong pagtuon sa atong eleksyon. So mga kaigsuunan, I think na nadunggan naman ninyo diri sa atong eleksyon pero gusto na ako nga emphasize pagid siya og maayo nga aron nga aduna tay kalinaw or aduna tay sakto nga direksyon sa atong pagpangalagad. Akong ipahinumdum sa matag usa nga dili ra gyud igo mga kaigsuunan ang pagtuo nga moingon ta nga nagtuo ra gyud ta nga giluwas ta sa atong Ginoo kundili kaning pagtuo unta nato mubunga gyud mga kaigsuunan. Aduna gyoy binuhatan. Maunay pinakaimportante sa tanan sa ato pa ang kaluwasan nga atong naangkon mo resulta kani sa kinabuhi nga matarong. Mao kani ang pagtuo nga adunay bunga nga giingon pa sa Santiago. Dili lamang nga nagtuo ta nga luwason ta mo pintal butag dugo nga mo'y gasimbolo sa kaluwasan sa Dios. Mga kapaglaom, kung sa ato nga mga binuhatan nasayo jud ta nga kini sayop, this is the right time nga atong inusulan ang atong nga mga sayop. Ug dili na ta mo balik pa ni ana nga mga sayop nga mga desisyon, sayop nga pagpili, sayop nga pagbuhat nga maghatag pagpaubos o pagpahatag og kanang kadaot o di maayo nga ihiblos tubagan sa Ginoo. Ug ayaw gulata mga kapaglaom nga moabot ka sa tumoy nga maingong ka. Kung ako palang ibalik ang kagahapon, may pagdidto palang daan nang hinulsol nako. Mga kapaglaom, wala tayo ikaw kayo nga time, atong itugyan ang atong kinabuhi, atong ihangyo si Pastor Junel sa pagampo sa inyong nga pagpili, sa inyong nga desisyon, sa inyong pagpaghinulsol, nga Ginoo sama sa gipakita niya ngadto sa mga isalhanon, nga basta doon na tayo pagtuo, kita usab, giluwas, dili sa atong binuhatan, kundili pinagi sa healthy nga way sala nga manluluwas tungod sa iyang gugma kanimong kanako iyang giantos ang cross aron ikaw maluwas o aron ikaw mapasaylo sa imong mga sala. Ato ihatag panon ni Pastor Junel alang sa pagampo. Magampo tama kay igsoon. Mahigugmaon namong Dios
Dako namong pagpasalamat diha kanimo sa daghang mga leksyon nga among nakuha bisan pa gani sa tutulo pa lang ka mga adlaw sa pagtuon niini. Apan salamat sa dako nga pahinumdom kanamo. Nga among pagtuo unta inubanan gayud kani sa buhat. Ug salamat Amahan sa pagpahinumdom kanamo. Nga ang sakripisyo nga mananap gipili gayod ang pinaka-healthy sa tanan, pinakanindot. Kapasabot lamang kanamo kung unsa kabililhon ang kaluwasan nga among naangkon kay ang mao nga mananap nagasimbolo man kang Jesus Christ. Kung ang uban maghimog sakripisyo, pilion lang nila tong kamatyonon na. Apan ang gipili nga magpakamatay alang kanamo, amo mismo nga Ginoo, ang amo mismo nga magbubuhat, nga maoy nahimo namong manluluwas. O Ginoo, pasayloayon tawon kami sa among mga kasalanan. Daghan kaming nabuhat nga kung diin nagantos kami sa consequences niini. Ang uban nga mga sala namo natabunan na lang gayon sa kagahapon. Apan aning mga taknaan naghangyo kami kanimo Amahan, pasayloayon tawon kami, hinlui kami. Kung mapula man galing ang among kasing-kasing tungod sa pagpakasala, imua kaning maputi Amahan. Naghangyo kami nga unta magalakaw na kami sa pagkamatarong pinaagi sa grasya ni Kristo. Luwasain taon kami ug tuguti nga moabot gayud kami diha sa langit nung puloy-anan pinaagi sa imong kaluoy ug gugma kanamo. Amen. Salamat sa imong pakig-uban, salamat sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.